परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। प्रत्येक को मोर आंतरिक रानंदित जयगुरु निवेदन करे। आज यही पवित्र नवरात्रि पावन अवसर माँ दुर्गति नासिनी सिंहवाहिनी आगमन हो उठी। समग्र भारतवर्ष एवं आनंदित उत्सव मुखर माँ आगमन को खूब जाकजमक बहु आडंबर परिपालन करुछन्ति। आमे तेबे चलतु यही शुभ पावन अवसर में जाणिनेबा यही दुर्गा पूजार वास्तविक सार्थकता किभଳି आम जीवन में फुटी उठिबो। जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुरंकर दृष्टि रे देवादेवी माँकर आगमन माँ जगत जननी दुर्गा रूपे पूजित। तेबे किए सही माँ? ठाकुर कहउचंती निज घरर माँ ही दुर्गा। तेबे चलंतु जानिबा कौन कहउचंती दयाल ठाकुर। श्री श्री ठाकुर सत्संग थिबा समय प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा समय माँ दुर्गा को बाणी प्रदान करचंती। एपरिक श्री श्री ठाकुर दुर्गा भगवती इत्यादि शब्दर धातुगत व्युत्पत्ति अन्य मानक जिज्ञासा करती। आउ से सब शुणी तांकर भाव उदय हुए जिते बेले से बाणी और यार अर्थ मध्य प्रदान करिथांती। श्री श्री ठाकुर कदापि माँ दुर्गा को माटीर प्रतिमा हिसाब से देखी नांती। श्री श्री ठाकुर कहते प्रतिमा जहाँ को पूजा करे जाए से निज घरर देहधारी माँ अर्थात निजर मार उपरे भक्ति और भल पाइबा जार जेते जीवंत तार पाखे दुर्गा पूजार सार्थकता सेते बेसी। निजर माँ को खुशी और तृप्त न करी हजार ढाक ढोलक बजाई पूजा कले कौनसी फल हुए ना। दयाल ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिसेंती भगवती पूजा करबा माने निजर माँ को पूजा करबा। से कहिसेंती दुर्गा जे खाली पूजार बेदीर 10 भुजा नुहंती, घरर 2 भुजा जननी, प्रत्येक घरर माँ जगतर माँर गोटे रूप। माँ दुर्गा 10 भुजा माने तांकर 10 हाथ बोली आमे जानुछंती। अथच घरर माँ जे तांकर तो 2 हाथ, ताहले 10 हाथर तात्पर्य कौन? ये 10 हाथर तात्पर्य होउची एहा जे 2 हाथरे 10 हाथर काम करती ताहा किभଳି? जी कि एका धारे घरर बधू गृहिणी तांको स्वामी संतान सह परिवार प्रत्येकटी मनीष तत्पर रहा होता है। सेमानक तृप्ति और खाद्य खाइबार दायित्व मध्य तांकरी हाथरे। जार जेपरी दरकार तार सेपरी व्यवस्था करती। गुरुजनकर सेवा जत्न करती। छोट मानकर शिक्षा लालन पालन और भल मंदर दिग को नजर रखती। ता छड़ा अतिथि अभ्यागत किंबा बंधु बांधव घर को आसिले सेमानकर सुख सुविधा मध्य देखिथांती और यथाविधि परिचर्या मध्य करती। यही भावे गृहस्थलीर सबु दिग समान भावे लक्ष्य रखी सबु काम सुष्ठु और सुंदर भावे करि चलती। जे माँ चलती कथारे तांको संबंध ही कुआ जाए से जेपरी 2 हाथरे 10 हाथर कार्य करिथांती। यही हैला 10 हाथर तात्पर्य। सेथिपाई पूर्ण नारीत्वर प्रतीक भावे माँ दुर्गा को आमे 10 भुजा रूपे पूजा करिथाउ, जहाँकि प्रतिटी घरर प्रत्येक माँर वास्तव स्वरूप बा प्रकृति। तेबे आमर भावना थिला जे माँ दुर्गा से माटीर प्रतिमा आ जितेबेले दशहरा आसे आमे खूब आडंबर पूजा करूँ। माँ को बहु श्रद्धार सहकार आमे माँकर आगमन को अपेक्षा करता एवं श्रद्धार सहकार माँकर पूजा अर्चना करूँ। बहुत आनंदर कथा खुशीर कथा। किंतु यह आमको जଣା नथिला जे माँ प्रकृति रे कोउथिरे खुशी हुअंती, जे माँ तांकर 10 हाथर तात्पर्य कौन जहाँ ठाकुर कहीगले से होचती आम घरर देहधारी माँ। देखंतु कि सुंदर कथा। से 10 हाथर काम ये माँ 2 हाथरे करती। प्रत्येकटी सदस्य जो माने घरे थांती सेमानक प्रति तांकर करणीय को निष्ठा सहकारे से पालन करती। प्रत्येकटी लोकर अंतर कथा बुझंती। सेइथिपाई तो ठाकुर कहिले कि माँ दुर्गा
ହିଁ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦେହଧାରୀ ମା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦେହଧାରୀ ମାଆକୁ ଖୁସି ଓ ତୃପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ମା ଆପେ ହିଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର 10 ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ପାଶ, ପରଶୁ, ଧନୁର୍ବାଣ ପ୍ରଭୃତି 10 ରକମର ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ 10 ପ୍ରହରଣ ଧାରିଣୀ। ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଦଶହରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ମାଆଙ୍କର ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ହାତରେ 10ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ 10ଟି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତାର କେମିତି ତାହେଲେ ତୁଳନା କରେ? ଯଦି ଆମ ଘରର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା? ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି। ମାତୃ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦେଇ ମା ଅସତ୍ ବା ଅସୁର ଶକ୍ତିର ପରାଭୂତ ଓ ପ୍ରତିହତ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ହୋଇ 10 ପ୍ରହରଣ ଧାରଣ କରି ସନ୍ତାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟୋଜିତା। ମାନେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ହୋଇ 10 ପ୍ରହରଣ ଧାରଣ କରି ସନ୍ତାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟୋଜିତା, ମାନେ ତାର ମାନେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକର ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେ ଅସୁର ଦଳନୀ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କର ହାତରେ ଶୋଭା ପାଏ, ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅସୁର ଦଳନୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ରକମ ଅସୁରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏକ ରକମ ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ମହିଷାସୁର ପ୍ରଭୃତି ଅସୁରର ଦଳକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଏ ଅସୁର କିଏ ବା କେଉଁମାନେ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଚରିତ୍ରର ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହା ତ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ଦେଖୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେତେ ଜର୍ଜରିତ, କେତେ ଉତାସରେ ତାର ଜୀବନ କଟି ଯାଉଛି, କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା, ଆଚାର ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ଓ ଭୋଗ ନେଇ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାନ୍ତି। କେବଳ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥାଏ କାମନାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମନା ବାସନାର ଉପଭୋଗର ସରଞ୍ଜାମ କରନ୍ତି ବେଶୀ। ଅସୁର ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ କମ୍ ବେଶୀରେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣୁ ଶୁଣୁ, ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲଗାଇବା, ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଏସବୁ କମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ନିଜକୁ ହିଁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜର ସଂସାରକୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ସେସବୁକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେନି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାର ମନରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷକୁ ହିଁ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତ, ମୋହଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଐଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ। ସେମାନେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସେ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭ୍ରାନ୍ତି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ବଶ କରି ରଖିଥାଏ। ସେମାନେ ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ଏହିପରି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଚଳଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ଦଳନୀ ଓ ଅସୁର ନାଶିନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ଚଳଣି ଆମ ସତ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ଯାହା ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରାଏନି, ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତି ମୁଖର କରି ତୋଳେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଛଟପଟ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ତାର ଜୀବନ ହା ଉତାସରେ କଟିଯାଏ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମା ହିଁ ନିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେଇ ମା, ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ତା ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଅସତ୍ ଦିଗରେ ଝୁଣୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷକୁ ସେ କେମିତି ସତ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ପାରେ। ଏହା ତ ପୌରାଣିକ ସମୟରୁ ବି ଅଜଣା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ମା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ ଅମଣିଷକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ ଅସୁରକୁ ଦେବତାରେ ବି ପରିଣତ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ କୟାଧୁ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ କଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେ ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆସିଥିଲା, ହରିନାମ ଆସିଥିଲା। ତାହା କେବଳ ମାତା କୟାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ଝିଅଟେ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଏଇ ମା ଡାକ ଯେତେ ମଧୁର ସେତେ ମହାନ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମା ଭିତରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି, ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ସର୍ବଦା ହିଁ ପୂଜ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରନ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଅସୁର ଦଳନୀ କୁହାଯାଏ, ଅସୁର ନାଶିନୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଭରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକଲ୍ୟାଣ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସର୍ବଦା ନିଜ ସୁଖ ଭୋଗ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ବୃତ୍ତିର ଫାଶରେ ଫାନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ମହାକାଳର ଅମୋଘ ବିଧାନରେ ସେମାନେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଭଲ ପାଇବ। ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାଣ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ଆଉ ଯିଏ ମାଙ୍କର ଛାୟାରେ ଯାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକଲ୍ୟାଣ କିଭଳି ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ପୂଜା କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ, ନିଜର ଘରର ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି କରିବା ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏସବୁ କେବେ ବି ମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବୃତ୍ତିର ଫାଶରେ ଫାନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ମଣିଷଟି। ଶେଷରେ ତାର ଜୀବନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ନିହତ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ମାର ଶରଣ ନେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏ ଅଭୟ। କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ଠାକୁର
गोटे स्वप्न देखिले जे गोटे स्त्री लोक तांको आड़क चली आसुची एवं नाना रकम अंग भंगी करी कथा चलरे तांको असत पथरे प्रलुब्ध करने को चाहूँगी। श्री ठाकुर जेते ताको चली जावाक कहते स्त्री लोकटे सेते नछड़ बंधा हो आगे आसवाक चाहूँगी आहुरी। सेतेबेले श्री ठाकुर निजर जननी देवी को स्मरण करती। माँ माँ बोली आकुल स्वर में पाटी कर उठिले ठाकुर। संगे संगे माता मनमोहिनी देवी सेठारे आविर्भूत हेले। माँ को शरीर निर्गत ज्योति रे से स्त्री लोकटी उभान हो गले। ये घटनार तात्पर्य ये जे माँ रूपरे अतुट टाण रहिले तथाकथित कामना बासनार प्रलोभन में पड़ी कष्ट पाइबाकु हेबनी। चरम दुष्कर्म पड़े संतान जदि सेतेबेले तार मार स्नेह मधुर बराभय मुखटी को स्मरण रखिपारे सेतेबेले से सब निकृष्ट आकर्षण मुहूर्तक छिड़ी जाई पारे। माँ सेतेबेले संतानर असत्र विरुद्ध रे दुर्ग स्वरूप हो छिड़ा हुए। सेतिपाई से दुर्गा नाम अभिहित। जेहेतु माँ दुर्ग भली छिड़ा हो जाए संतान सम्मुखरे असत को नाश करने से तो माँ ना दुर्गा। थरे भावतु तो आज समाज रे जो सब घटना मान घटी चली पिता माता वृद्धाश्रम रे संतान तार स्त्री पिला को नहीं व्यस्त ये सब भितर पिता माता दायित्व कथा से भूली जाइए। पिता माता आवश्यकता कथा से भूली जाइए जे आज तार संतान जे भली छोट शिशुटा सेतेबेले से जेतेबेले से छोट शिशु थिला तार पिता मध्य ताकू एमती बहु आनंद सहकारे बहु कष्ट सही बहु दुख सही ताकू मनीष करथिले। किंतु आज जेतेबेले से परिणत बयस रे उपस्थित हेले पिलाटी तांको हाथ छाड़ी दे चली जाउची। से पड़ जाउची प्रवृत्तिर फासरे। से पड़ जाउची से कामना बासनार लोह जिहरे। से रक्ताक्त किंतु से बुझी पारुनी एठू निवृत्ति पाइबार पथ कौन। किंतु एबे भी जदि से पथरा संतानटी तार पितामाता पाखु चली जाए तथापि भी से माने केबे भी ताकू दूरे दियंतिनी। से माने आपणे नियंती कहती जहाँ करू पछे मोरी ही तो पिला भूली जाए बापा को। पिला भूली जाए तार मातृ पितृंकर ता प्रति थिबा भल पाइबा को। पिला भूली जाए तार कर्तव्य को। किंतु भूलंतिनी पिता माता तांकर दायित्व कर्तव्य को। प्राण को कष्ट देई केते दुख सही से माने मनीष करते तांकर पिला को। तेणु प्रकृत रे जदि आमे से दुर्गा मांकर आशीर्वाद आमर मथारे चाहूँ तेबे प्रथमे आमको आमर घरर माँ को सुखरे शांति रखिबाकू पड़े। तांको प्रति आम हृदय दरद रखिबाकू पड़े। तांको भक्ति करबाकू पड़े। सबुकिछि वृत्ति प्रवृत्तिर फांद को छिड़े सबुकिछि कामना बासनार मोह को कटाई जदि माँ माँ बोली माँ को आंकुड़ी धरू से माँ को पणत छाई ही दुर्ग हो छिड़ा हुए रक्षा करे आमको प्रतिटी विपदि प्रतिटी दुखरु प्रतिटी कष्टरु प्रत्येकटी असत मध्यरु टाणी नहीं आसती से माँ। से तो माँ को आगमन। आमे सृष्टिर श्रेष्ठ जीव। सृष्टिर श्रेष्ठ जीव मनीष। यही मनीष भितर पशुभाव भी अच्छी देवभाव भी अच्छी। ईश्वर प्रदत्त शक्ति और योग्यता मनीष जितेबाला लोक कल्याणार्थ व्यवहार करे सेतेबाला से होई उठे दिव्य चरित्र अधिकारी माने देवता। आउ सेगुड़ी को जितेबाला असत उद्देश्य व्यवहार करे सेतेबाला मनीष हो जाए पशुपरी। जहाँकि आमे वर्तमान समाज रे देखुचे आउ पाशविकतार अभाव नहीं। मनीष भितर यही असत यही घृणा यही मोह यही लोभ ये सब भितर मनीष आज जर्जरित। मनीष आज कि कष्ट तार जीवन रे पाउछि। किंतु सेई जेभली कस्तूरी मृग तार नाभिरे कस्तूरी अच्छी किंतु से भूली जाइछि कस्तूरी मोर नाभिरे अच्छी बोली। से दौड़ी बुलुची प्राण छटपट करी घूरी बुलुची खोजी बुलुची कस्तूरी केउठी अच्छी। किंतु कस्तूरी जे तार नाभिरे अच्छी से कथा जानिबो केमती।
तारि भितरे अछि देवता, ए मनुष्यଙ୍କ भितरे देवता, ए मनुष्यଙ୍କ भितरे राक्षस। आउ जदि से राक्षस प्रवृत्ति को आमे गौण करी देव प्रकृति को आमे मुख्य करे तोलु, तेबे आम जीवन होई उठे सुंदर। कारण ईश्वर आमको ए प्रवृत्ति को लोक कल्याण रे व्यवहार करने को देइचंती। कारण ए सबुर लोक कल्याणार्थे व्यवहार कले आमर जीवन सुंदर होई उठिबो, आमे पूज्य होई उठिबा, आमे अन्यर श्रद्धार पात्र होई उठिबा, किंतु आमे ताको बुझी पारना। सेथिपाई तो समाज रे आज एते विकट परिस्थिति। किंतु जदि समाज रे जदि पशुभाव प्राधान्य पाए, तेबे समाज अचल होई जिवो, मनुष्यत्वर बुनियाद ध्वंस होई जिवो। ताहले हमर करणीय कोन? तांकर ए आदर्श जेपरि मूर्त होई उठिछि दुर्गा प्रतिमा रे। देखंतु माँ सिंहवाहिनी महापराक्रमी पशुराज पीठी रे तांकर चरण न्यस्त। माँ तार माने पशुभाव उपरे आवश्यक मातृभावर प्रतिष्ठा। जेते दुर्दांत, जेते क्रूर निष्ठुर जेकेई हो, ए माँ चाहिए ताकू पराभूत करि पारे। देखंतु सिंह एते पराक्रमी पशुमानकर राजा, किंतु माँ ताकू चरण तले दमन करी रखिचंती। तांको तांको चरण रे ही से स्थान देइचंती। सिंह जेते क्रूर होइथाउ, जेते दुर्दांत होइथाउ, मनुष्य जेते दुर्दांत हो, जेते क्रूर हो, जेते निष्ठुर हो, जेते असतमुखी चलनी थाउ, जहाँ भी थाउ, किंतु जदि प्रत्येकटी घरर माँ होई उठिबे से अष्ट वैशिष्ट धारिणी, तांको भितरे जदि सत् प्रति झू एवं सतमुखी चलनी प्रमुख थाए, तेबे निश्चिंत ही से असुर प्रवृत्तिर मनीष को दमन करी ताकू देवोपम मनीष तैयारी करि परिबे। यह निसंकोच नारी जीवनर आदर्श तो यह। मनीष जदि तार मार उपरे अघात टाण रखे, सेतेबेले से सबु अशिष्टता, अनाचार, अकल्याण को पराभूत कर चली पारे। तथा कथित हीन पाशविक प्रवृत्तिर शिकार तांको केतेबेले हेबाको हेबनी। पुणी माँ को खुशी करिबार टाणरे जीवनर कोनोसी बाधा बड़ होई छिड़ा हेबनी। कि सुंदर कथा। देखंतु तो देवता को माटी बा पत्थर कंढे भाभी भाभी अंतरटा एक रकम माटी बा पत्थर होई उठिलाणी। आमर देवतांकर पसंद बा अपसंद, सुख दुख संबंध में आम मानकर कौनसी बोध ही गजाए ना। तेणु तांकर देवभाव को अनुसरण करिबार कौनसी झुंक आसे ना। संवर्धना ही माने उन्नति स्तब्ध होई उठिलाणी। से पूजा हुए खियाल पूजा, केते गुड़िए प्राणहीन अनुष्ठान, आनुष्ठानिक आडंबर समष्टि मात्र। जदि आमे से देवभाव को अनुसरण करने को चाहूना, आमे आज माँ को आराधना करुचु, माँ को पूजा करुचु। माँ जे सती, माँ जे पूज्य, माँ जे पतिव्रता, सदा सर्वदा प्रभु शंकर को केते मात्रा रे तृप्त करने को चाहती, केते मात्रा रे चिंतित थांती। प्रभु गणेश, प्रभु कार्तिक एमान किभली भावरे माँ परिपालन करती, आमे तार तिले मात्र धार धारुना। ताहले ये जो पूजा बाहरे आमे जेते आडंबर रे कले, जदि अंतर भितरे माँकर से आकर्षण, माँकर निष्ठा, माँकर प्रतिभक्ति, माँकर सतीत्व आम भितरे फुटी उठुनी, ताहले की हेबो से पूजा। माँ खुशी होती जितेले मनुष्यटी सतमुखी कि चले। मनुष्य भितरे पशुभाव कटी देवभावर आविर्भाव हुए। नारीटी होई उठे पतिव्रता, होई उठे स्वामीपरायणी, होई उठे सती साध्वी। माँ बहुत खुशी होती, सेतेबेले ही तो पूजा सार्थक हुए। आमर गृहर अधिष्ठात्री देवी होउचंती गृहिणी। गृह रचनार सूत्रपात बहारू।
विहित विवाह गृह मंदिर रे उन्नत जीवन और सुसंतान को आमंत्रण करिथाए किंतु विवाह रे व्यतिक्रम सृष्टि हेले फल हुए ठीक विपरीत। पुरुष नारी सारा जीवन गोटे घरे रही मध्य केही काहारी को आपणार करि पारंती नाही। व्यर्थता और तिक्ततार ज्वालारे जली पड़ी मरती। क्षोभरे दुखरे आक्रोशरे अଯଥା जीवन आक्रांत करती जहाँ बुझेबा आवश्यक ही नहीं, जहाँ वर्तमान समाज रे बहुमात्रा रे चली। विवाह विभ्राट एणु आमको ये विवाह विभ्राट को स्थान न दे बहुमात्रा रे सुविवाह को करने को पड़िबो। विहित विवाह जेतेबेले हुए सेतेबेले सुसंतान मानकर आविर्भाव हुए। आउ जेतेबेले गृहांगन रे सुसंतान मानकर आविर्भाव हुए सेतेबेले घर होई उठे मंदिर स्वरूप। आउ भाबिबा को पड़ेनी, आउ चिंता करबा को पड़ेनी जे पिलाटी मोर बड़ हेले मो कथा बुझिबो कि नहीं, मते भक्ति करिबो कि नहीं, मते श्रद्धा करिबो कि नहीं। जदि आमे उपयुक्त पोषण देई शिशु अवस्थारू ताको उपयुक्त प्रकार लालन पालन करिथिबा तेबे निसंदेह चित्तरे से तार कर्तव्य केबे ओहरी जीवनी। एणु जदि यौवनर प्रातकालू जीवंत आदर्श इंद्रिय विजयींकर जदि शरणापन्न होई तांकर अनुशासन अनुଯାयी चला न जाए तेबे प्रकृत रे नारीर नारीत्व जागरण दुर्गति नाशिनी शक्ति लक्ष्मी स्वरूपिणी आचार चरित्रर अभाव रहिबो ही रहिबो। देखंतु वर्षको थरे शारदीय दुर्गा पूजा करी मांकर पूजा करी ए सांघातिक अभाव पूरण होई परिबो नहीं। नुहंती से माटीर प्रतिमा जीवंत से आमर ए जीवन रे खाली ये 9 दिन कहीं चलतु सारा जीवन तांको धरी तांकर आदर्श रे अनुप्राणित होई आमे चलिबा मांकर पूजा को सार्थक करबा आम जीवन रे। एथिपाई से इंद्रिय विजयी पुरुष से सद्गुरुंकर शरणापन्न हेबा एवं तांकर अनुशासनवाद मानी आम भितरे ए मातृशक्ति को जागरण करबा एवं प्रति प्रत्येके आमे मांकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा एवं आमर ए पूजा आराधना सार्थक करबा आम जीवन रे। सेतेबेले प्रत्येकटी घर होई उठिबो मंदिर, प्रत्येकटी संतान होई उठिबे सुसंतान, प्रत्येकटी घरे सुंदर परिवेश सृष्टि होबो जहाँ आमे चिंता करंती। जय गुरु।